Good morning guys, hindi na ako nakapag-video kanina magluto. Na-display ko na guys. Beef Ampalaya. Beef Ampalaya. Pork Bicol Express. Bicol Express guys. Saka gulay, sayote, kalabasa. May menudo kayo. Menudo. With powder daw. Si Black 5 Black 18. Sige po. Okay. 518. Hindi na lang din ata ng sabaw daw. Di ba ang daw bayaran? 518 po kaya. Thank you. Extension po. Pork Minodo guys. Yung baboy niyo, sir. Ano to? Minodo ma'am. Ano pang baboy? Ayan, marami. Chicken curry. Pork Igado. Ito po, Igado. Bicol Express, Beef Ampalaya. Sinigang guys yung nakasalan natin. And guys, yung sinigang na baboy guys, pinipressure ko ng bagya. So, lilipat ko na dito guys. Sinigang na baboy. And guys, panibagong araw, panibagong vlog. Araw ng Biyernes. Ganito na lang guys. Bye bye. God bless all.